Mas, dede lagi. Dede lumayan, dede juga lumayan. Ikan mas. Ya. Sama nila ini dede. Ini dede. Tapi udah SN ini dede gitu. Moncor eta mah. Gak kena. Wih, gede lagi ini. Wah, ini memenangnya lohan. Lohan. Keren lagi. Wih. Wah, favorit. Favorit. Tidak nila, tuh nila. Dede terus. Bawel, dede bawelnya.
saya kagok sekian. Gimana kagok? Ikan mamas terus, ikan mamas terus. Ikan mamas lagi, dedek terus. Wih, neng lala lagi, neng lala di wayat. Hei, neng lala. Isang guys, anak punggol teh 18 biji. Karek anak punggol. Kain sama. Ya. Sarwakeun heuh gitu. Delapan batang ya teh. Nah, kalau kita 8 batang. Mau 10. Eta we nu hiji-hiji tah ngaskeun. Capek payun. Halo. Kan mamas terus tuh. Kalau gitu kayaknya dede sedikit nyolok. Lele. Lagi dah.
terus ya teh. Lala. Ish, mantap betul lala. Lala. Ya bukan tuh. Yo, narik yo. Ikan mamas. Bos pintar wingnya. Kewe laukna tuh. Lauknya kirim. Yo. Wih. Kan mamas. Ish, mamas. Bawel.
Wih. Dede ah. Karopi goreng kulen bala-bala kopi.